जुहार अनुभव कल रात तुम वीडियो देखली बहुत खुशी लगला। संबलपुरी थी भी लाइने कहीच मुझे भावुली आज पूरा टोटल संबलपुरी थी तुम लगे गोटे वीडियो करमी किंतु मुझे बहुत जल्दी जल्दी कहीदेवी ताले बुझीपारे से ओडिया कहूँ। प्रथमे तो बहुत धन्यवाद देवी कालीर वीडियो पाई। मु जो कथाटा कहूँ आज जेनेरेशन आज यूथ बुझुंट ना ना से टे डाउट थी। काली तुमर वीडियो पढ़ला पर मुझे जानीदेली जे नाई सारा ओडिशार यूथ मो संगे अच्छा कारण समस्ते चाहूँगी आम ओडिशार सिनेमा आम ओडिया सिनेमा सारा भारत रे पहुंचू। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तुम मन अच्छी मु बेंगलोर थी तुम मत कॉल करथिला राती 11:30 12टा बेलू मु कहली मु कन्नड़ फिल्म करके लेट हो पारे तुम कहल नाई भाई तुमको आसवा पड़ो। रंजन शतपथी फोन कले मु आसिली किंतु मु जानी नथिली जे सेटा तुमको जीतू मंगराज कहितला बोली तुम मते डाकिला। जीतू मंगराज किए तुम पचारि पार सी मु भी एक्चुअली जानी नथिली ए मझिरे मो विषय से बहुत बाइट देले तो से मुझे जानली जे से लोकटा किए से आम संगे छोटे छोटे रोल करिछि अगस्त्यारे भी से थिला बोधे तो से लोकटा से तुमर बहुत क्लोज एक्चुअली से कहवा अनुसार से तुमर बहुत क्लोज से सब कथा तुम विषय जाने कारण मु अगस्त्या पई आ अभय पई आपन ना माने बारंबार रेकमेंड करछि बढ़िया आर्टिस्ट नियंतु आज्ञा तापर जत आपन मैं रावण मुसला गाली सुनली सॉरी स्लिप ऑफ टंग आपनकर होछि मोर भी गला माने की गाली कहीं शुणी आज्ञा आपण नाटा मु रेकमेंड करथिली मु गाली शुणी तो सेही पई मु जानिली जे से तुमको कहिथिला बोली तमे मते डाकिथिलो जहा भी हो तमे काली वीडियो रे कहले जे मु कुआडे तम भितरे अरिंदम भितरे आ बाबूसान भितरे फाट सृष्टि करछि मु काहे की करिवि। मते कनक न्यूज रे मानस रो इंटरव्यू समय रे मानस बाबू मते पचारिले जे जदी आपण को एज ए प्रोड्यूसर मौका मिलिबो अनुभव की अरिंदम संगे काम करबा को आपण कहा संगे काम करिवे मु कहली बाबूसान संगे अनुभव अरिंदम ये दी जन का ना दिया जीवो कहा को आपण चूज करिवे से कहितले बाबूसान काई अनुभव रो कोन दम नहीं। अच्छा सेठी तो ना अरिंदम रो दम अच्छा सेठी तो बाबूसान को ना निया जाई नथिला तो सी अनुभव अरिंदम न कहि सी आ गोटे ट्रैक रे सडन माने चल से एथि पई नेले जे से टिके निजको बहुत बड़ भाबी देले जे माने जा क्वेश्चन क्वेश्चन ऊपर क्रॉस मु जानी छी तमे बहुत इंटेलिजेंट तमे वर्ल्ड रा सब इंटरव्यू निश्चय देखुथबो समस्त एंती कहंती। शाहरुख खान को जदी पचरा जाए जे आमिर खान के सलमान खान से रणबीर कपूर कह दिए तुमको जदी पचरा जीवो मनोज मिश्र की आउ कहाना तमे आउ कहाना कहि देबो काहे कि एटा होचे आम भितर रो कथा एटा को कहंती भाईचारा एटा को कहंती भाईचारा किंतु से भाईचाराटा को आपनकर माने तमर सॉरी यू आर माय ब्रदर तमर जो ये माने अछंती माने मु तो कहबी से माने बहुत क्लोज लोक जो माने अछंती सब ताको वायरल कर देले अनुभव की अरिंदम ना छाड़ी कि तमे बाबूसान ना कहि देलो माने ताको पूरा गोटे न्यूज एमिति कर देले जेमति कि माने मु गोटे बहुत बड़ पाप कर देली। मु तापरे तुमको फोन करली अनुभव तमर मन थिबो एज यूजुअल तमे मोर फोन उठेलनी एटा तो तमे जानि छ तमे बहुत थर फोन करला परे तमे उठाओ एनीवे तमे बहुत बिजी तमे होजो लोक प्रतिनिधि हमरो तमे बहुत व्यस्त रहो तमे बहुत काम रे रही जा सेति फोन प्राय उठाओनी और कॉल बैक भी करो नहीं बहुत समय करो नहीं तमे तो उठेलनी मो तुमको गोटे वॉइस मेसेज भी पठेई छी तम पाखरे निश्चय थिबो मु सेतिर कहि छी देखो ए माने एमति एमति करूछंती तम मो भितरे झगड़ा करेबे तमे सेते बेला को ताको अनसुना कर दो काहे की गलो भाई मु तुमको केते रिक्वेस्ट करी कि से वीडियो ऑडियो मेसेज ता पठेइतिली ताको अनसुना करिवार थिला तमरो चलो ठीक अच्छे अनसुना कर देला तापरे समाने मोर मैरिटल स्टेटस को लेके वीडियो बनेले तापरे भी मु सही ऑडियो मैसेज रे तुमको कहली जे देखो कहार मैरिटल स्टेटस रो प्रॉब्लम नहीं तमर भी अछि मोर भी अछि आउरी भी बहुत जनकर अछि शाहरुख खान रो भी मझे मझे बाहर ताको सिते बेले जमाने से माने पोस्ट करले मु तुमको बहुत अनुरोध करथिली जे ताको कह एमती करिवेनी तुम किंतु सुनिलनी तुमको बोध हुए लागिथिबो जे ठीक अच्छे चालू जहाँ चलছে चालू तो এইটা তো গলা नेक्स्ट सबुठ बड़ दुख मत कौन लगी जान
ସେମାନେ ମତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତମର କିଛି ମାନେ ଖାସ୍ ଲୋକ ନାଁ ଧରିଛନ୍ତି ତମର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଅନୁଭବ ପାଉ ଆକୁ କଣ କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ପୁରା ପୁରା ଭାଷା ଲଗେଇକି ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ। ବାଡା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାଡ ଖାଇବୁ ଭୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପପୁ ପମ୍ପମ ଭାଇ ଅନୁମହାନ୍ତି ନା ଯଦି କହିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିବ ମାନେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଘରୁ ଉଠିକି ମାଡ଼ ହବ ନା ନା ତମକୁ ପବ୍ଲିକ ମାରିବେ ତମକୁ ବୟକଟ୍ କରାଯିବ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ଭିଡିଓ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ତମେ କିଛି ତ କହିବାର ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କୁ। ତମଠୁ କଣ ଆମେ ଏଇଆ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ତମେ ଦେଖିନାହ ବୋଲି। ତମେ ସବୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ସେଟା ବଟ୍ ତମେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କଲନି। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ତମେ ରିଆକ୍ଟ କଲନି। ହେଇପାରେ ତମକୁ ପ୍ରେସର ଥିବ କି ରିଆକ୍ଟ କରନି ବୋଲି ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ହେଇଗଲି ସେତେବେଳେ। ନା ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ର କେହି ଆସିଲେ ନା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ର କି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ମତେ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ପୂର୍ବ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତ କମେଣ୍ଟ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ବଟ୍ ତମେ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିଲନି ଚୁପ୍ ରହିଲ। ତାପରେ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ମତେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲେ। ଜଣେ କହିଲା ତମ ମା କଣ ଏତେ ଖରାପ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ସବୁ ସିନେମାରେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ତମ ସହିତ ରହେ ସେ ନିଜେ କ୍ଲେମ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣେ ଭାଇଙ୍କର ବୋଲି। ତମେ କୁଆଡେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲ ଯେ କାହିଁକି ତୁ ତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ନାଁଟା ମତେ କହୁଥିଲୁ ଅଭୟ ଆଉ ଅଗସ୍ତ୍ୟରେ ବୋଲି। ସେଟା ସେ ଭିଡିଓ ତମେ ଦେଖିବ ଜାଣିବ। ତ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କହିଲନି। ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ବିକଜ ତମର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମାଁ କୁ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏଲିଗେସନ ଲଗେଇଲ ଭାଇ ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ ଭିତରକୁ ପୁରଉଛି। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଯେ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ କହିଛ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା ବୋଲି। ତମର ସେଇ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କହିକି ସେ କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଟି ମୋଟେ ଖୋଲାନ୍ତୁନି ଆପଣ। ମୁଁ ଭାରି ଦୁର୍ମୁଖଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁହଁ ଉପରେ। ଜାଣିଛ ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ତମର ଜାଣେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସେ ଭିଡିଓରେ। ଏନିୱେ କଣ କହିବି ଆଉ ଚାଲ ମିଶିକି ଫିଲ୍ମ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ବି ପାପାରାଜିରେ ଭିଡ ହେଇଯିବ ବାକି ତାମିଲ ଆକ୍ଟର ଆଉ ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟର ଭଳିଆ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ତମର ମୋର ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ହବା। ତମକୁ ଲାଗୁଛି RAM ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିବି ଯାଅନି ଦେଖି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଥିବି। ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମକୁ ବି ଫୋନ କରିଥିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବି ଫୋନ ଉଠେଇଲାନି। ମୁଁ ତମକୁ ବି ଫୋନ କରିଥିଲି ବ୍ରଦର ଯଦି ତମର ମନେ ଥିବ ମୁଁ କଲ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ପଠେଇଦେବି। ତମେ ତ କଲ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରନି ଖାଲି କହିଲେ ହବ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ବାହାର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରେ ନା ଯଶପାଲ ଶର୍ମାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ଟର ସତରେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭିଲେନ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ର ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡିଓ କଲ କଲେ ବି ସେ ଭିଡିଓ କଲରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତମେ ମତେ ବଡ ଭାଇ କହୁଛ ମୋର ଫୋନଟା ତମେ ଉଠଉନ। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ବା ତମେ ଆସିଲନି। ତମକୁ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲେ ତାର ଜବାବ ଦେଲନି ବ୍ରଦର। ପୁଣି ମତେ କହୁଛ ଆମ ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ତମର ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ। ନୁହଁ ଯଦି ନୁହଁ ଯଦି କହିଦିଅ ନା ନୁହଁ ବୋଲି। ଯଦି ତମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କହ କରୁନ ବୋଲି। RAM ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସିନେମା 100 କୋଟି ବିଜନେସ କରୁ। ସେ ସିନେମା ଭାରତ ବାହାରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି RAM କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାଲ୍ୟଗିରିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଟକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଷ୍କରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିଲନି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଗର୍ବ କରିବ। ପ୍ଲିଜ ଥରେ ଦେଖିକି ମୋ ସିନେମାକୁ ମତେ ତମ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅନୁଭବ।
चलो आमे आम ओडिशार परिचय सृष्टि करवा सिनेमा थ्रू प्लीज मु तुमको हाथ जोड़ी मो सान भाई चलो मिसिकी आमे आम ओडिया सिनेमा को सारा भारत रे सारा पृथ्वी रे पहुंचेवा जय जगन्नाथ जय मां समले जोहार।